हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद, जय गुरु गौरांग। आज के आलोच्य विषय परमात्मा एवं भगवान मध्य की पार्थक्य रयेछे। देखुन ए सम्बन्धे आलोचना करते गेले आगे ब्रह्म सम्बन्धे दु एक कथा बोलार प्रयोजन रयेछे। ना जिनि सबथेके बृहत्, जार थेके बृहत् आर केउ नेই एवं जार संस्पर्शे जे आसे ताके उनि बृहत् करे देन, तिनि हच्छेन ब्रह्म। अर्थात जिनि सबथेके बृहत् तिनि हच्छेन ब्रह्म। এই ব্রহ্মকে तीन भागे भाग करा जाए, ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान। तो ब्रह्म हच्छे भगवानेर एक विशेष शक्ति, सर्वशक्तिमान ना हलेও एक विशेष शक्ति ब्रह्मर मध्य रयेछे। और ब्रह्म हच्छे निराकार। और परमात्मा ना शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु, सदा हास्यमय, जार मुखे सदा हास्यमय रूप, सदाई हास्यमय तार रूप लावण्य। तो से भगवान विष्णु एखाने परमात्मा रूपे लीला करछेन। उनी हच्छेन परमात्मा। उनी भक्तेर डाके साड़ा देन। भक्त यदि भक्ति करे ओनाके सन्तुष्टि करते पारे तो उनी ताके साक्षात् करेन एवं फलस्वरूप तार धामे निये जान, अर्थात तार এই जड़ जगत थेके मोक्ष लाभ हय भगवान विष्णुर भक्ते। तो विष्णु परमात्मा रूपे कथित। तो उनी सब किछु रयेछे, नाम रूप सब किछु, किन्तु ओनार गुण सब रयेछे, किन्तु उनी लीला करेन ना। और अंतिम हच्छे भगवान। भगवान हच्छे सर्वशक्तिमान, सुप्रीम पावर। ओनारই प्रकाश हच्छे विष्णु, ओनारই एक विशेष शक्ति हच्छे ब्रह्म। ताहले एखाने भगवान श्रीकृष्णेर संगे परमात्मा विष्णुर पार्थक्य कि ना? परमात्मार संगे भगवानेर एक विशेष किछु पार्थक्य नेই, दुइजनेই भगवान। पार्थक्य शुधु गुणेर पार्थक्य। परमात्मार 60 गुण, भगवानेर 64 गुण। अर्थात परमात्मा विष्णुर थेके भगवान श्रीकृष्णेर 4टी गुण बेशी। कोन 4टी गुण? ना एक, उनी ओनार रूप सकलके मोहित करे। दुई, ओनार वंशेर ध्वनिও सर्व आकर्षक, सकलके मोहित करे। भगवानेर रूप जेमन सकलके मोहित करे, ओनार वंशेर ध्वनिও सकलके मोहित करे। 3, उनी एक संगे करोड़ो जीवेर संगे लीला करते पारेन, उनी लीला आधारी। और चतुर्थ हच्छे उनी दया सागर, करुणा सागर। ओनार दयार करुणार शेष नेই। उदाहरणस्वरूप बोलते गेले उद्भव गीताय भगवान उद्भवके बोलছেন, हे उद्भव, যখন আমার ভক্ত গৃহ থেকে বের হয় আমি তার পিছে ধাবিত হই। কেন বলো তো হে উদ্ভব? উদ্ভব ভগবান আপনি ভক্তকে রক্ষা করার জন্য ওনার পিছে পিছে ধাবিত হন? না না উদ্ভব, ভক্তকে যদি রক্ষা করতে হয় তো আমি তো আমার ধাম থেকেই রক্ষা করতে পারবো। আমি কেন ধাবিত হই জানো ভক্তের পিছে পিছে? যখন ভক্তের চরণ ভূমিতে পড়ে, সেই চরণ ধুলি কোনোভাবেই যদি আমার মাথায় পড়ে, আমার শরীরে পড়ে, তাহলে আমি ধন্য হয়ে যাব। এই ভাবে নিয়েই আমি ভক্তের পিছে পিছে ধাবিত হই। তাহলে বুঝতে পারছেন, এই জড় জগতে এমন কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে তার ভৃত্যের চরণধুলি মাথায় নিয়ে আনন্দ অনুভব করবেন, ভৃত্যের সেবা করে আনন্দ অনুভব করবেন মালিক? না, কখনোই সম্ভব না। জড় জগতে সেটা হতেই পারে না, জড় ক্ষেত্রে সেটা হতেই পারে না। ওই জন্যই তো উনি ভগবান, উনি অনন্ত কোটি জীবাত্মার পিতা, উনি বিষ্ণুর ও একটা বিশেষ প্রকাশ। কৃষ্ণ থেকেই বিষ্ণুর প্রকাশ, ওনার থেকেই দেবাদিদেব মহাদেব, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মদেব সকলেরই প্রকাশ। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ওনারই সৃষ্টি, তাই উনি হচ্ছেন ভগবান। তাহলে পরমাত্মা থেকে ভগবানের এটাই পার্থক্য। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান বিষ্ণুর মধ্যে কোনো অন্তর বা পার্থক্য আপনারা খুঁজবেন না, বা অবহেলা বিষ্ণুকে করবেন না। দুজনাই ভগবান, জাস্ট কোনো পার্থক্য নেই। লীলা ক্ষেত্রে গুণগত একটা পার্থক্য রয়েছে। তো এই হচ্ছে আলোচনার মূল হওয়ার্থ। হরে কৃষ্ণ, জয় রাধে, হরে কৃষ্ণ।